You're with good news today, our special series where we bring you clutter-breaking stories that'll warm your hearts and put a smile on your faces. As we usher in the festive season with the arrival of goddess Durga, women in West Bengal are breaking new ground, venturing into idol making that so far has been a man's turf. Many years ago, two women set out on a path of changing society as they knew it. Gina and Mala did what not many had done before them. In Kolkata's Potter colony of Kumartuli, they started making idols of the gods and goddesses of the Hindu pantheon. In the process, they became pioneers. They showed the path that others could follow. মহিলা যখন আমরা প্রথমে যখন কাজে আসতাম যখন বয়সটা অল্প ছিল 13-14 বছর তা তখন বাড়িতে সবাই বারণ করতো যে মেয়ে হয়ে একটা মাটির কাজের মধ্যে যাবে সেখানে ছেলেরা কাজ করছে তা আমি তখন ওইসব কথা আর শুনতাম না আমার ভালো লাগতো আমি করতাম তা করতে করতে আমি দেখলাম যে যখন একটু অল্প অল্প করতে পারছি তখন আমার খুব ভালো লাগলো ভালো লাগার পরে একদিন মানে কুমোরটুলিতে একটা প্রদর্শনী হলো প্রদর্শনীতে তখন আমি একটা ছোট্ট দুর্গা করে দিয়েছিলাম তা সেই দুর্গাটাই আমাকে মানে খুব প্রশংসা পেয়েছিলাম কুমোরটুলি থেকে তারপর পাওয়ার পর থেকে তারপর বাবা যখন বললো যে না করছি যখন করুক তাহলে আর কোনো অসুবিধে নেই তাহলে ও আস্তে আস্তে শিখছে যখন শিখুক শিখলাম দিয়ে শেখার পর আমি যেন দেখলাম যে আমি আসলাম বলে আরও আমাদের এখানে কুমোরটুলিতে 3-4টে মেয়ে আমাদের এই কাজের সঙ্গে যুক্ত হলো। Like Mala, Gina Pal is probably one of Kumartuli's most prominent of female faces. More than 2 decades into the profession, she manages her home as well as her studio with equal finesse. Born into a potter's family, Gina decided to keep the family tradition going, as both her elder brothers refused to continue with the 70-year-old family business. Gina today usually has 9 or 10 artisans working under her supervision at her studio. প্রথম আমার খুবই অসুবিধা হতো কিন্তু এখন সেটা এত বছর হয়ে গেল 94 থেকে এবার 2014 তা সেই জিনিসটা আমার পুরোপুরি কেটে গেছে এখন একটু জড়তা ছিল যে সবাই পুরুষ মানুষ এখানে স্টাফেরা তার মধ্যে আমি লেজিস হয়ে কীভাবে কাজ করব না করব কিভাবে তাদের সঙ্গে মিশবো এক জায়গায় কাজ করতে গেলে তো তাদের সঙ্গে একদম পুরোপুরি মিশতে হবে না তা সেই ভাবনাটা আমার ছিল মনের ভেতর আমার বাবা যখন দুর্গাপুজোর কিছুদিন আগে মারা যান মানে দিন 20-25 আগে তা তখন এই মা দুর্গার আশীর্বাদে হোক মা দুর্গার হাত ধরে এই স্টুডিওতে আমি এসেছি আর আমার যখন আমি এই স্টুডিওতে আসি আমার বাবা মাত্র 8-10টা ঠাকুর বানাতেন আমি 3000 টাকা পুঁজি নিয়ে এই বিজনেসে নেমেছি আমার বাবার ব্যাংকে 3000 টাকা ছিল যখন এই দুর্গা 6-8খানায় দুর্গা বেচে আমি সমস্ত লোন কর্মচারীদের মাইনে তারপরে মাল মেটেরিয়ালস যা নিয়েছিলেন বাবা সবাইকে শোধ করেছি আমার যে কি থাকবে আমার আর মায়ের কিভাবে চলবে আমি কিন্তু পেছন দিকে তাকাইনি আমি জানি যে মানে পরিষ্কার থাকলে ভগবান ঠিক তাকে দেখে আপনারা এই মুহূর্তে কতজন কর্মচারী কাজ করেন আমার 9 জন The age-old tradition of crafting Durga idols had always been the prerogative of the male artisans in Kumartuli, the biggest and most well-known idol makers colony in Kolkata. But this new breed of female artisans are slowly changing age-old rules and perceptions in the city. আমার ঠাকুরটা বলতে এর আগে যেটা আমি পাঠিয়ে দিলাম সেটা আমার চেন্নাই চলে গেছে কিছুদিন আগে তারপর যাচ্ছে চক্করধরপুর ছত্তিশগড় তারপর আছে সল্টলেক সেক্টর 5 তারপর আছে একটা বিকেপাল তারপরে আছে একটা হাওড়া আমেরিকা জার্মান এর আগের বছরে 2টো অর্ডার পেয়েছিলাম একটা আমেরিকা পেয়েছিলাম একটা লন্ডনে পেয়েছিলাম সেই 2টো চলে গেছে এর আগের বছর এই বছরে জার্মানেরটা নিয়েছি বলে অতগুলো আমি পারিনি আমার চাহিদা এখনও আছে মানে আমি যদি ছোট ঠাকুর এখনও 7-8টা থাকতো আমার বিক্রি হ্যাঁ আমার নিজের এখন মনে হয় যে আমি একটা মহিলা হয়ে যে আমার ঠাকুরা তো মানে চাহিদাও হচ্ছে বা নামও বাড়ছে সেটা আমি নিজে খুব সাকসেস
আমি চেঞ্জ এনে দিয়েছি, মানে একটা ঠাকুর আমি দেখেছি কিছুদিন আগে যে গোড়াচাঁদ পালের ঘরে জার্মানি ঠাকুর যাচ্ছে, সেখানে আমি মেয়ে হয়ে মালা পালের ঘরেও একটা জার্মানি ঠাকুর যাচ্ছে, সেটা আমার খুব আনন্দ লাগছে। Kumartuli, women potters like Mala and China have built up a reputation and a following. They stand as inspiration for other women to take up the profession of making gods out of clay and straw and breathing life into the sculptures with the help of their art and dedication to their craft. From Kolkata with Indrajit Kundu, Sahil Maniktala for Headlines Today. It's not your successes, but how you deal with hurdles in life that defines the kind of person you are. Faced with a disability at an early age, Nishita could have faded into the background, feeling sorry for herself. But she decided to turn into a crusader for the less fortunate. Gopi Manyar with her story. The wheels on her walker screech a bit as Nishita from Ahmedabad seeks its support to move. Afflicted by an extremely rare form of muscular dystrophy has led to a lifelong battle to be accepted in a community which treated her differently. For Nishita, movement was the key, and at the age of 11, she realized that this very movement for living a normal life would get restricted and make her bedridden. But her resolute self did not allow her to deter. 11 साल की उम्र आप समझ सकते हो कि ज़िंदगी की सच्चाई वो भी इतनी बड़ी को समझने के लिए, मतलब मुझे तो कोई आइडिया ही नहीं था कि आगे चल के ये क्या इसका रूप होगा, आकार होगा, किस प्रकार से ये सामने आएगी. In a show of sheer determination and willpower, Nishita, now a wife and a mother, has become self-dependent, both financially and socially. पूरी पढ़ाई मैंने अपने घर में रह के करी है, तो वो चीज़ भी धीरे धीरे मैंने अपने में पॉजिटिविटी ली कि चलिए मैं कॉलेज नहीं जा सकती हूँ पर कॉलेज तो कम से कम आया मेरे तक, या मैं उसको एजुकेशन को तो ख़त्म, जो मेरा पर्पस था अल्टीमेट कि नहीं मुझे किसी तरह से अपने आप को पढ़ाई में रखना है, मुझे अपने आप को इतना एजुकेटेड बनाना है कि आगे चल के फिनेंशियली जो मैं एक इंडिपेंडेंसी चाहती हूँ अपनी, वो इसी से होगी. तो इस वे में मैंने उसको एक्सेप्ट किया और इस वे में फिर मैं आगे बढ़ती गई धीरे धीरे. Not only is she a college graduate, but is also employed full-time. This upward movement in her life was possible because she learned to accept her disability and was not afraid to ask for help. सबसे चीज़ है उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट करो और उसको उसी तरह से उसकी काबिलियत के अनुसार उसको स्पेस दो, उसको मौका दो, अपने आप वो लाइफ एक बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ती है. But battling her own physical condition was not good enough for Nishita. She wanted to make a difference in the lives of others, and as a result took up an active crusade in the field of empowering and rehabilitating individuals also afflicted by muscular dystrophy. Through the help of NGO Indian Association of Muscular Dystrophy Camp, Nishita encourages mobility through wheelchairs and so far has been able to help 16 individuals access wheelchairs. ज़िंदगी इससे बहुत कुछ आगे है जो हम सोचते हैं, तो जो मेरे में पॉजिटिविटी थी वो शायद कुछ और इंक्रीज़ हो गई और तब मुझे कॉन्फिडेंस आया कि ये पॉजिटिविटी मैं दूसरों में भी बांट सकती हूँ. Her courage and determination has brought her a lot of recognition and won her many awards over the years. Most recently, her charitable work was recognized and honored under My Choice for Equality Global Ethics Forum at IIM Bangalore in 2014. But perhaps the greatest award of all for Nishita is the love she receives from her supportive family. An able-bodied Krishna helps Nishita lead a normal life, attends to her work and supports her in all her endeavors. She is independent girl और मैं चाहता हूँ कि she would, लेकिन उनको जितना चाहिए उतना मैं सपोर्ट करता हूँ. जहाँ पर उनको ऐसा लगता है कि नहीं मैं अकेले मैनेज कर लूँगा तो ओके, क्योंकि ऑफ कोर्स किसी को डिपेंडेंट नहीं बनाना चाहिए और मैं भी नहीं चाहता. तो जहाँ तक उनको ज़रूरत होती है, चाहे वो ब्रश कराने में उनको ज़रूरत है ठीक है, या नहाने में या कपड़े चेंज करने में या व्हाटएवर, या उनको उठा करके दूसरी जगह प्लेस पे ले जाना है,
जहाँ पर भी ज़रूरत होती है मैं उनको लेके जाता हूँ फिर. As a mother, Nishita strives to lead a normal life. Her little daughter is now her new hope for living a full and happy life. With Gopi Manyar in Ahmedabad, Sahil Maniktala for Headlines Today. That's all we could pack into this edition of Good News Today. You can send us your feedback, tweet the team at HLT Good News. Have a great weekend.